May problema sa akong anak. Lay down, anak. Lay down. Uy, lay down. Sakit ba yung bukto ni mama, anak? Please, anak, lay down. Papi. Papi, lay down. Ka very good sa akong anak. Oy, nag-lay down. Wa man is mood akong papi ron, ay. Nganong wa man ni sa mood? Ha? Say good morning, anak. Say good morning to your viewers. Bless mama, biyo. O pabaya ka bless akong bata? So, bless mama. Taga santo anak ko. Very good. Sakitas tuhod ni mama anak, oy. Papi, sakit kayong tuhod ni mama anak. Di matabang anak. Mag-utan nantaron anak ha. Papi, mag-utan lang akong anak ha. Para natay higopon sa baw ha. Say good morning Pangga and a happy Friday. Happy Friday everyone. Tog pa ka anak? Sige lang din nagkatog ang bata. Nabias mama ni mo, nagatubang ni mo sa mama Lisa. Ingon anak na lang day ang bata. Ingon anak na lang ang bibi. Bantog wa na chicken. Bantog wa na barbecue. Ingon anak na lang. Ha? Paita anak kong anak oy. Ingon anak na malang na. Ay, dagang nag-jogging anak. Ah. Papa, kahuman si mama. Daghan bitaw nag-jogging anak. Ya, dito sila namalit sa kuan anak. Ay suter sa ubos anak. Tinuod bitaw na anak. Nakita anak ko anak nagbit-bit sila anak. Say good morning Pangga. Say good morning. Wana, ni katol lang agtang. Katol ng agtang sa bata. Kuto na anak. Wala na gatubang ni ma. Inaunsa naman akong anak. Oy. Unsay nahitabo ni mo anak ko? Papi. Unsay nahitabo sa anak nako? Naghangad man na. Tuganis mama Lisas tinuod anak ko. Please anak. Please papi. Tuganis mama Lisas tinuod. Please. Sige na anak. Tugan ni mama Lisa na unsa ka. Nikatol ba ito imong agtang? Naunsa man to imong agtang? Say good morning anak. And hello guys. Good morning. Happy Friday. Thank you for watching every day on my video. Hala naghangad si papi nagpiyong. Agoy, katugon pa ang bata buyagi. Thank you for watching guys. Matutulog pa si papi.